फरवरी 1997 का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन इलेक्शन था, क्योंकि मार्शलों में बार बार कायम होने वाली ये जमहूरियत अब सियासी मफादात के दरमियान रास्ता बनाने में मुश्किलात का शिकार थी। वो असेंबली जिसे 5 साल चलना था, वो हर दूसरे साल टूट रही थी। सिर्फ 8 बरसों में कौमी असेंबली 4 बार टूट चुकी थी या तोड़ दी गई थी, और पाकिस्तान को 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए एक मजबूत हुकूमत की जरूरत थी, जो किसी तौर नहीं बन पा रही थी। ऐसे में कौम को 1997 वाले इलेक्शन पर भी कोई खास उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी आ गया था और इस नए खिलाड़ी को चिराग थमा दिया गया था। वो चिराग क्या था? सीता वाइट की कहानी, टरियान खान की कहानी इमरान खान के इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले भी छप चुकी थी, लेकिन दोबारा कैसे छापी गई और उसकी तफसील क्या है? आज की इस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सीरीज में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। 1997 के इलेक्शन से पहले एक बात जबान ज़द-ए-आम थी कि इस बार नून लीग वाज़िया अक्सरियत हासिल कर रही है और करेगी, जिसकी एक वजह यह थी कि पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी अवाम में बहुत ज्यादा गैर मकबूल हो चुकी थी। खास तौर पर मुर्जा भुट्टो के कत्ल केस की वजह से पीपल्स पार्टी के बहुत से जाले बददिल हो गए थे। मजीद ये कि निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी का एहतसाब कर रही थी और इसी जरिए उनको कुचला जा रहा था, जेलों में भेज दिया गया था, सलाहों के पीछे भेज दिया गया था। वैसे भी मीडिया पीपल्स पार्टी की करप्शन की कहानियों से अटा पड़ा था और पीपल्स पार्टी की इंतहाबी मुहिम चलाने वाले कायदीन जेलों में कैद थे। जमाते इस्लामी भी इस इलेक्शन का बाइकाट कर चुकी थी और मैदान में कौमी सतह पर सिर्फ एक पार्टी थी और वो थी नून लीग। मुस्लिम लीग नून की फतह का तासर इसलिए भी ज्यादा था कि उनके जलसों में बहुत ज्यादा लोग शरीक हो रहे थे। सिंध में पीपल्स पार्टी का मुनहरफ ग्रुप पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने भी नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया था, जबकि पंजाब में मजहबी हल्के खसूसन सिपा सहाबा भी नून लीग की हिमायत कर रहे थे। तो बज़ाहिर मैदान साफ था, लेकिन ये इतना भी साफ नहीं था, क्योंकि इस बार एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था, जिसका नाम था इमरान खान। इमरान खान पंजाब से थे और नवाज शरीफ के मजबूत हलकों में इमरान खान की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। नवाज शरीफ बहुत बड़ी फतह चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि नया खिलाड़ी इमरान खान रुकावट नजर आ रहा था। वो इसलिए कि पंजाब में नवाज शरीफ के गढ़ हलकों में इमरान खान का भी वोट बैंक उसी तरह नजर आ रहा था, यानी शहरी पंजाब के हलके। जहां नून लीग इमरान खान को खतरा समझ रही थी, वहीं इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें अपनी कामयाबी का किसी तौर पर भी यकीन नहीं था। लेकिन यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि अगर कामयाबी का यकीन नहीं था तो फिर इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? इसकी 3 वजूहात थी। एक तो ये कि इमरान खान के जलसे बहुत शानदार हो रहे थे, और दूसरा उन्हें लगता था कि पीपल्स पार्टी के करप्शन केसेस की वजह से उनके नाराज वोटर्स को साथ मिलाकर पोलिंग तक ले जाया जाएगा, और उन्हें जमाते इस्लामी के इलेक्शन बाइकाट से भी फायदा पहुंचने की उम्मीद थी, क्योंकि केपीके में यानी सूबा सरहद में जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक था और वो इमरान खान को भी फुल सपोर्ट कर रहे थे। और तीसरी वजह इमरान खान कहते हैं, बल्कि अपनी किताब में तफसील से उन्होंने लिखा है कि वो इस इलेक्शन के जरिए, जलसों के जरिए अवाम में करप्शन के खिलाफ आगाही पैदा कर सकेंगे और ये आगाही मुहिम बन जाएगी, और इसी बहाने पार्टी भी अगले इलेक्शन तक मुनज़्ज़म हो जाएगी। लेकिन दर हकीकत इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का नहीं बल्कि ऐन वक्त पे इलेक्शन से बाइकाट का सोचा हुआ था, और इसके बारे में वो अपनी किताब में तफसील से लिखते हैं।
تاہم جب عمران خان نے انتخابی مہم شروع کی، جلسے شروع کیے، تو اس میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان آنے لگے، جس سے پی ٹی آئی کے قائدین بھی خوش گمانی کا شکار ہونے لگے کہ شاید وہ جیت جائیں۔ عمران خان جلسے کرتے جا رہے تھے اور نون لیگ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نواز شریف کے عمران خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ 5 سال پہلے عمران خان کو وہ اپنی پارٹی میں آنے کی دعوت بھی دے چکے تھے۔ ہسپتال فنڈنگ میں بھی نواز شریف نے عمران خان کی بہت مدد کی تھی، اور جب شوکت خانم ہسپتال میں بم دھماکہ ہوا تو اس وقت بھی عمران خان نے بے نظیر کے بجائے نواز شریف کا استقبال کیا تھا۔ اس لیے نواز شریف نے عمران خان سے مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ نواز شریف نے سوچا شاید وہ اپنے پرانے تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اسی امید پر انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ اتحاد کر لے تو وہ 20 سیٹیں ان کو دے دیں گے، یا 20 جگہوں پہ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے، یا نون لیگ کے کارکنان پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے۔ ایک 6 ماہ پہلے بننے والی پارٹی کے لیے یہ بہت بڑی آفر تھی۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ سندھ میں نون لیگ کی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کو بھی یہ آفر نہیں دی گئی تھی، لیکن عمران خان نے یہ زبردست آفر ٹھکرا دی، کیونکہ عمران خان نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو دونوں کو کرپٹ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے اتحاد کا مطلب ہے کہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کرنا۔ انہوں نے نواز شریف کی پیشکش ہی نہیں ٹھکرائی، بلکہ نواز شریف کی کرپشن پہ تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ جب تک میرے میں خون ہے میں اس گیدڑ شریف کا مقابلہ کروں گا، جس کی وجہ سے نون لیگ کو دفاعی پوزیشن لینا پڑی اور یہ میدان جنگ کا میدان بن گیا، اور یہیں سے قائدین کی تلخیاں شروع ہوئیں، جو شاید وقت کے ساتھ بدتر سے بدترین ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ عمران خان نواز شریف کو ان کے نام سے نہیں بلکہ سخت ترین الفاظ میں پکارتے تھے۔ اسی وجہ سے نواز شریف اور ان کے کارکنان نے عمران خان کو سبق سکھانے کا سوچ لیا، لیکن عمران خان چونکہ پہلے الیکشن نہیں لڑ چکے تھے، اس لیے کسی قسم کی کرپشن یا روایتی کرپشن سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن نون لیگ کے اس مسئلے کا حل آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں چھپا ہوا تھا۔ آئین کی شق 62 اور 63 کے مطابق کوئی بھی شخص اگر قومی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننا چاہتا ہے تو اس کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے، یعنی وہ کسی غیر اخلاقی یا غیر اسلامی کام میں ملوث نہ ہو۔ سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے یا اس کے کسی کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ نواز شریف نے انتخابی مہم شروع ہونے سے پہلے اپنے امیدواروں کو آرٹیکل 62 اور 63 کی بٹی سے گزارنے کا بھی کہا ہوا تھا، اور وہ اپنے متعلق بھی کہتے تھے کہ ان کو چاہے جس مرضی عدالت میں لے جائیں ان کا دامن صاف ہے، اور وہ اسی بٹی سے اب عمران خان کو گزارنا چاہتے تھے۔ عمران خان چونکہ سیاست سے پہلے ایک نامور کھلاڑی، انٹرنیشنل پلیئر، سپر سٹار اور پلے بوائے کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے ایسا کچھ ان کے خلاف ڈھونڈنا مشکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاست کے شروعات میں اس شق 62 اور 63 کی مخالفت کی تھی۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ دسمبر 1996 میں برطانوی مشہور اخبار ڈیلی میرر میں عمران خان کی سابقہ گرل فرینڈ سیتا وائٹ کا مطالبہ شائع ہوا، جس میں انہوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی ٹریان وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم کریں۔ سیتا وائٹ کے دعوے کے مطابق وہ آکسفورڈ کے زمانے سے عمران خان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے امریکی عدالت میں درخواست دی تھی کہ ان کی بیٹی ٹریان وائٹ کو ٹریان خان لکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہ پاکستانی کھلاڑی عمران خان کی بیٹی ہیں۔
جب یہ دعویٰ امریکی عدالت میں دائر کیا گیا تو پاکستان میں الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت بہت قریب تھا۔ اس خبر کی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنان نے یہ شوٹ ڈالا کہ نون لیگ نے 50 لاکھ روپے دے کر سیتا وائٹ کو سازش کے طور پہ استعمال کیا ہے، جبکہ سیتا وائٹ اس بات سے صاف انکار کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہیں اور 50 لاکھ روپے کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے بقول وہ صرف اپنی بیٹی کو اس کا باپ دلوانا چاہتی تھی۔ نون لیگ نے سیتا وائٹ کو مقدمہ دائر کرنے پہ اکسایا یا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن نون لیگ نے اس خبر کو استعمال خوب کیا تھا۔ نون لیگ کی طرف سے اخبارات کو انگریزی اخبارات کے وہ تراشے بھیجے جاتے جن کو اردو اخبارات شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ خبر پہلی بار شائع ہوئی تھی، یہ الیکشن سے بہت پہلے بلکہ سیاسی جماعت بننے سے بھی کافی پہلے مئی 1995 میں دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار نیوز آف دا ورلڈ میں چھپ چکی تھی۔ پاکستان میں اور دوسری دنیا میں تمام لوگ عمران خان اور سیتا وائٹ کے اس افیئر سے واقف تھے، کیونکہ نیوز آف دا ورلڈ برطانیہ کا مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ اخبار ہے۔ یہ وہی میگزین ہے جس میں اداکاروں، اداکاراؤں، سیاستدانوں، شاہی خاندان کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور یہی میگزین بعد میں پاکستان کی سپورٹ فکسنگ کے بارے میں بھی لکھتا رہا۔ یہ وہی میگزین تھا جسے 2011 میں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے جرم میں بند کر دیا گیا تھا۔ 168 سال چلنے والا یہ اخبار جب بند ہوا تو اس وقت بھی اس کی تعداد 75 لاکھ تھی، یعنی کہ وہ روزانہ کی بیس پہ 75 لاکھ اخبار چھپتے تھے، اور یہ اخبار عمران خان اور سیتا وائٹ کی کہانی 1 سال پہلے چھاپ چکا تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا۔ لیکن چونکہ وہ وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اس لیے یہ خبر عوامی حلقوں سے دور رہی تھی۔ ویسے بھی عمران خان اس وقت سیاسی شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے کسی نے اس خبر کو متنازع نہیں جانا یا اس پہ بہت غور و فکر نہیں کیا۔ لیکن اس بار جب یہ خبر چھپی تو برطانوی اور پاکستانی اخبارات کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ نون لیگ نے پہلے اخبارات کے ذریعے اس خبر کو ہر جگہ پر پہنچایا اور اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے اور آئین کی شق نمبر 62-63 کے ذریعے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو بھی چیلنج کر دیا۔ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیدادیں درست نہیں لکھوائیں اور وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی ملوث رہے ہیں، اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں۔ بہرحال عمران خان کو نااہل قرار دلوانے والی یہ کوششیں ناکام ہو گئیں اور سیتا وائٹ کا دعویٰ بھی پاکستان میں کوئی قانونی نتائج پیدا نہ کر سکا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سیتا وائٹ نے امریکہ کے شہر لاس اینجلس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا اور ابھی یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، یعنی فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا، اور عمران خان نے سیتا وائٹ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ چنانچہ صرف ایک ایسے دعوے پہ جو دنیا کی کسی بھی عدالت میں مقدمہ درج ہو اور ابھی تک فیصلہ بھی نہ ہوا ہو تو اس کی وجہ سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنا بے معنی سی بات تھی۔ ویسے بھی کسی بیرونی عدالت کے فیصلے کو ملکی عدالت میں کافی شہادت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ پاکستان میں نئے سرے سے ٹرائل ہوتا ہے، اور اس کے لیے سیتا وائٹ کو پاکستان آنا پڑنا تھا، جو کہ وہ نہیں آئیں، بلکہ سیتا وائٹ عمران خان سے مطالبہ کرتی رہی کہ وہ امریکی عدالت میں آئیں، اور اگر وہ نہیں آ سکتے تو اپنے وکیل کے ذریعے اپنا بلڈ سیمپل بھیج دیں، لیکن عمران خان نہ خود گئے نہ بلڈ سیمپل بھیجا۔ بہرحال عمران خان اس مشکل سے عارضی طور پر نکل گئے۔ انہوں نے ایک بار ایسا بیان دیا کہ ان کی کوئی ناجائز بیٹی نہیں ہے،
लेकिन इसके बाद जब भी इमरान खान से सवाल किया गया तो जाती जिंदगी का मौजू ना बनाने का मुतालबा करते हैं। सीटा वाइट केस छोड़े, मेरी लोग 30 साल क्यों छोड़े? क्योंकि उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। इसको सॉल्व करने का तो बड़ा आसान तरीका है, आप यस या नो में जवाब दे दें। हाँ ये नॉन इशू है, नॉन इशू है, इसके ऊपर मैं जवाब क्यों दूं? बहरहाल उस वक्त नून लीग इमरान खान को आर्टिकल 62 और 63 की वजह से नाअहल करवाने में नाकाम रही। लेकिन क्या करें पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान की तारीख का। 2017 में नवाज शरीफ खुद इसी आर्टिकल की शिक 62 और 63 के तहत नाअहल हो गए। रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए आपको बताते चलें कि इमरान खान अमेरिका नहीं गए और सीता वाइट का यकतरफा फैसला हुआ, जिसकी वजह से वो ये केस जीत गईं और टरियान वाइट को खान का सरनेम मिल गया, जिसकी वजह से वो अब टरियान खान लिखती हैं। और फिर 2004 में सीता वाइट की अचानक मौत की वजह से उसकी वसीयत के मुताबिक टरियान खान को जमाइमा खान की कफालत में दे दिया गया। इमरान खान सीता वाइट के मुतल्लिक अपनी किताब में सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि नून लीग ने उनसे राब्ते किए और उनकी ऐसी खबरें, ऐसे इंटरव्यू शाया करवाए जो उनके लिए तकलीफ दे थे। लेकिन ये टरियान केस आज भी इमरान खान का पीछा करता है। 1997 के इलेक्शन में इमरान खान को सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्त की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी बीवी की वजह से भी परेशानी का सामना था। मजहबी हलकों में इमरान खान को लोगों से दूर करने के लिए ये मशहूर कर दिया गया था कि इमरान खान एक यहूदी खानदान से रिश्ता जोड़ चुके हैं, इसलिए उनको वोट देना इस्लाम और पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ है। हालांकि जमाइमा खान यहूदी नहीं बल्कि ईसाई और अब वो मुसलमान हो चुकी थीं, इस्लामी और पाकिस्तानी लिबास पहनती थीं और वो कहती थीं कि यहाँ उनके खानदान को यहूदी कहा जाता है, जबकि उनके वालिद को तो इसराइल में भी यहूदी तस्लीम नहीं किया जाता। बहरहाल जमाइमा खान की इस वजाहत को नून लीग के कारकुनान नहीं मानते थे। ये खबरें भी शाया हुई कि पीटीआई को यहूदियों से फंडिंग मिलती है, बल्कि 1-4 करोड़ पाउंड के चेक की तस्वीर भी अखबारात में शाया की गई और वो इमरान खान को यहूदी लॉबी का एजेंट करार देते थे और कहते थे कि यहूदी लॉबी अपना वजीर आजम लाने के लिए पाउंड्स और डॉलर्स की बारिश कर रही हैं। 4 करोड़ पाउंड के चेक के हवाले से जमाइमा इसकी तरदीद करती हैं और ऐसी तमाम खबरों को वो मुस्तरद करती हैं। Imran's a very proud man and he would never accept 1 penny from my father, whether it be for his personal use or for his party. पाकिस्तानी मुआशरे के ताने बाने देखें तो ये इल्जामात बड़े तकलीफ दे थे। यहाँ तक कि लोगों ने शौकत खानम के लिए चंदा देना भी कम कर दिया था, जिसकी शिकायत इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से लगाई कि उनकी जाती जिंदगी की किरदार कशी न की जाए और नून लीग को नोटिस भेजा जाए। लेकिन ऐसे मुल्क में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था जहां जमहूरियत घुटनों के बल चल रही हो। एक तरफ पीटीआई और इमरान खान पर इल्जामात की बौछार थी तो दूसरी तरफ टिकटें लेने वालों की लाइन भी उनके दरवाजे पर लगी हुई थी। इसकी एक दिलचस्प वजह इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इंतखाबी मुहिम से बहुत पहले इनके बारे में मशहूर हो चुका था कि अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन उनको सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में ये समझा जाता था और शायद अब भी समझा जाता है कि अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान में उसकी ही हुकूमत होती है। और इस हवाले से हम आपको तफसीली वजह हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 33 में बता चुके हैं। हुआ ये कि अमेरिकी हिमायत, यहूदियों की फंडिंग की खबरें ऐसी मशहूर होने लगीं कि वो लोग जिनको बड़ी जमातों के टिकट नहीं मिल रहे थे वो इमरान खान के दरवाजे पर आ गए। वो सोच रहे थे कि अब टिकटें भी मिलेंगी और पाउंड्स भी मिलेंगे। ये लोग इतनी तादाद में थे कि इमरान खान लिखते हैं कि कभी कभी अपने घर में दाखिल होना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ज्यादा दिलचस्प हो गई जब इमरान खान ने उन्हीं उम्मीदवारों से
चंदा मांग लिया और बस फिर क्या था, वो लोग भाग गए। सब तो नहीं, लेकिन जो लालच में आए थे वो सब भाग गए, सिर्फ थोड़े से रह गए। इमरान खान ने अपने जलसों का आगाज बड़े पुरएतमाद तरीके से किया। वो लिखते हैं कि उनके जलसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ से बड़े होते थे। दिलचस्प बात यह है कि जमाइमा खान भी खवातीन के जलसों में उर्दू में खिताब करती थीं। उर्दू सीख रही हूँ, इसलिए अगर कोई लफ्ज़ या लहजे में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इमरान खान ने अपने इंतहाबी मंशूर में जो पहला नुक्ता रखा कि वो इंतहाई करप्शन पर सजाए मौत का कानून पास करवाएंगे और उनके दौर में फौज भी सादगी पसंद होगी। जब सियासी जमातों को इंतहाबी निशानात मिल रहे थे तो पीटीआई को इमरान खान को चिराग का इंतहाबी निशान मिला। उस वक्त पीटीआई का इंतहाबी निशान बल्ला नहीं बल्कि चिराग था। ये चिराग लेकर इमरान खान ने 8 हलकों से इलेक्शन लड़ा। अखबारात में सियासी जमातों के इंतहाबी निशानात के हवाले से जो कार्टून बने उनमें इमरान खान एक चिराग थामे हुए थे जिसको वो जादू का चिराग समझ रहे थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को पहले इलेक्शन में ही NA 95 में चैलेंज कर दिया था। हालांकि वो खुद कहते हैं कि उनके हलके में उनकी जाती हैसियत न होने के बराबर थी, क्योंकि उनके मुताबिक निगरान हुकूमत फारूक लगारी सब नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनका जीतना नामुमकिन था। और दूसरा ये कि नून लीग के जलसे बड़े ही शानदार हो रहे थे और बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे थे। पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया भी नवाज शरीफ की कामयाबी की पेशगोइयां कर रहा था। वॉइस ऑफ अमेरिका, संडे टाइम्स और AFB में भी नवाज शरीफ के कामयाबी की पेशगोइयां हो चुकी थीं। यही वो वक्त था जब इमरान खान ने अपने सोचे समझे मंसूबे के तहत पोलिंग से सिर्फ 1 हफ्ता पहले इलेक्शन से बाइकाट करने का सोचा और अपनी पार्टी का इजलास रखा। लेकिन ज्यादा उम्मीदवारों ने उनकी इस बात की तायीद नहीं की, बल्कि वो कहते थे कि अगर वो इस वक्त इलेक्शन बाइकाट करेंगे तो अवाम में मनफी तासुर जाएगा। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके दोस्त हामिद खान ने उनको मशवरा दिया कि ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि तजर्बे के तौर पर लड़ा जाए। चुनांचे इमरान खान ने हामिद खान की बात मान ली और बाइकाट का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ताहम इस दौरान इमरान खान से एक गलती हो गई और वो ये कि उन्होंने इलेक्शन से कुछ रोज पहले रोजनामा जंग को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकेगी और इस इंटरव्यू ने उनका नाकाबिले तलाफी नुकसान भी किया। हालांकि वो अपने उम्मीदवारों को पार्टी इजलास में बता चुके थे कि अगर हम जीते तो ज्यादा से ज्यादा 3 नशिस्तें जीत सकेंगे और जिसका ज्यादा इम्कान है वो यही है कि शायद एक भी सीट हासिल ना कर सकें। 3 फरवरी 1997 को पोलिंग हुई। ये रमजान मुबारक का आखिरी अशरा था, छुट्टी का दिन था, शायद लोग सहरी करके सो गए थे। 10-11 बजे तक काफी पोलिंग्स खाली पड़े रहे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हुए, वोट कास्टिंग हुई। लेकिन 1990 में वोट कास्टिंग 45% थी और इस बार वोट कास्टिंग 36% मतलब 36% रह गई थी। अवाम का इलेक्शन से भरोसा उठ चुका था। खैर जो भी हुआ, इलेक्शन का नतीजा ऐन तवक्को के मुताबिक निकला। नवाज शरीफ भारी कामयाबी के साथ क्लीन स्वीप कर गए। 203 सीटों में से वो 137 सीटें जीत गए, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 18 सीटें जीत सकी और पीटीआई एक भी सीट ना जीत सकी। इमरान खान को कहीं से 10, कहीं से 5000, कहीं से 2000, कहीं से 18 और कहीं से 16,000 वोट मिले। इसी तरह उनके उम्मीदवारों को भी ऐसे ही वोट मिले। इस इलेक्शन को इमरान खान और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने धांधली ज़्यादा करार दिया और नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत चुके थे। इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार थी। अब पाकिस्तान की हुकूमत एक मजबूत हुकूमत थी। वो जो भी चाहें मुश्किल फैसले आराम से कर सकते थे और अपोजिशन उनको
ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी। नून लीग 3 सूबों में अक्सरियत से जीत चुकी थी, जबकि चौथे सूबे सूबा बलोचिस्तान में वजीर आला अख्तर मेंगल बने थे और उनके ताल्लुकात नवाज शरीफ से बहुत अच्छे थे। नवाज शरीफ की इतनी बड़ी कामयाबी थी कि आप कह सकते हैं कि अब वजीर आजम को सदर की नहीं बल्कि सदर को वजीर आजम की जरूरत थी। नवाज शरीफ आइन में किसी किस्म की भी तब्दीली कर सकते थे और वो आइन के आर्टिकल 58(2)B को भी खत्म कर सकते थे, जिसके तहत सदर असम्बलियां तोड़ सकता था और यूं 20वीं सदी के आखिरी सालों में एक मजबूत हुकूमत बन गई। क्या नवाज शरीफ ने वो सब काम किए जो वो कर सकते थे? क्या उन्होंने आइन में तब्दीली की? क्या सदारती निजाम बना? और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या किया? पाकिस्तान के एटमी तख्त बनने की कहानी भी हम आपको अगली किस्त में दिखाएंगे। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।